आता ज्या दिसा निलेश काब्रालान म्हणलें की 7 जुलय आपण हांव गेल्लो म्हणलें हांव खरोच गेल्लो स्पीकर साहेब. आता आयकलें आमी बेसिकली टेक्निकलिटीज EIA SEAC हे सगळें आयकलें. प्रोजेक्ट कसलो म्हाका कळटा ते भशेन शेलवणच्या लोकांचो ऑब्जेक्शन आहा कित्याक कोळसो तांच्या गांवांत येता म्हणून. स्पीकर सर आमी खूबदां उलयताले की कोळसो हो मुर्मुगांव काबार केलें, मुर्मुगांव तालुका काबार जालो कोळशा खातीर, आतां तो कुडचड्यार येता. म्हाकाय प्रश्न पडलो तेन्ना हो निलेश काब्राल इतलें डेव्हलपमेंट अंडरग्रावंड केबलिंग अंडरग्रावंड सिवरेज हें तें हाडपी कोळसो कितें हाडटा काय म्हणून तो प्रश्न म्हाकाय पडिल्लो स्पीकर सर. आनी आतां हांव गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदतां तुमकां हो खबर आहा कोळशाचो प्रोजेक्ट आनी कोळशाचो प्रोजेक्ट तुमी एलाव करपाक तयार आहा? क्लियर सांगचें कोंकणी. Speaker sir, we have sought clarification because nowhere have they mentioned what are the products they propose to handle. No, it is supposed could to be coal, could be anything. No, so we have sought clarification. And that is why I am saying, give us a little time. As soon as we get clarity. Before giving the ESI, we can ask for what the product they'll bring on the. That is what we have asked. Before giving the ESI commission. कोळसो जर गांवांनी येवपा लागलो ना ना एक पळय आमी कोळशाच्या अगेन्स्ट उलयतना आमी कितें म्हणटाले की सगळे भारतमाल आहे ते केला कोळशा खातीर. तुमी म्हणटाले ना इट इज बिकॉज ऑफ हें कितें तें कन्विनियन्स ऑफ पीपल. आतां हांगा कितें जालां हांगा एक मटेरियल स्टोरिंग परमिशन दिलां, जेटीज दिल्या, सगळें दिलां. कितें येतलें कितें हांगा तें जर कळनासतना तुमी प्रोजेक्ट एप्रूव करता ना एक मिनीट हें कळनासतना कसो प्रोजेक्ट एप्रूव करूं जाता? कशें एप्रूव करतात तुमी? स्पीकर सर एकच मिनिट. स्पीकर सर GCZMN एप्रूवल दिला, ESI ताका परमिशन दिवंक ना. ESI परमिशन दिता आसतना ताका डिटेलान जे क्वेश्चन्स विचारल्या आमी कोळशा खातीर परमिशन दिना हांव स्पश्ट क्लियर करता. त्यांनी बाकीचे क्लॅरिफिकेशन जे मागला क्लॅरिफिकेशन मागल्या उपरांत ESI चे परमिशन मेळटलें. ताच्या शिवाय रेल्वे ओव्हरब्रिज जाला ताजे खातीर जे केला आयन ओरा खातीर कित्याक न्ही त्यांनी जे केला पळय न्ही ते आयन ओरा खातीर कित्याक न्हू तूं कोळशा खातीरूच कित्याक म्हणटा? ना आयन ओर जाल्यार आयन ओर सांग तूं म्हाका हांव बसतां आयन ओर जाल्यार आयन ओर सांग. पूण थंयच्या लोकांचें भंय आहा. आयक एक सांगता एक मिनीट. आनीक आमदारान कितें म्हणलें की लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा ते लोक हांवूय थंय गेल्लो लोकांचो भंय आहा की हो कोळसो म्हणून. तुमकां जर दिसता तो कोळसो ना हांव बसतां म्हाका काय आमी कोळशा खातीर परमिशन दिना. बरें